Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Ádám, and first for the news in English. The Hungarian government has submitted the Stop Soros legislative package to the parliament on Tuesday. The package is in line with the result of the parliamentary elections, where the Hungarians have expressed that Hungary must be protected against illegal immigration. The legislative package reflects this message, says Ádám. Hungary is ready to discuss the Stop Soros package and will always keep the country's security interests in mind, said Dömötör, parliamentary secretary at the Prime Minister's Cabinet Office at a press conference in Budapest, announcing that the government submitted the package to the Parliament on Tuesday. The Stop Soros package criminalizes the organization of illegal immigration. It also declares that Hungary will not accept refugee applications from immigrants who are not persecuted. The defense budget will be doubled by 2024, but much more resources will be devoted to defense purposes as early as next year, said Parliamentary Secretary of the Ministry of Defense. Szilárd Német said that the increasing resources will be spent on the modernization of the army. The Zrínyi 2026 Defense and Military Development Program aims at modernizing technical equipment, weapon systems, equipment for soldiers, and launching domestic arms manufacturing. He said the program would put the soldiers in the center, since modern weapons are worth nothing without the human factor. For the protection of the country, they also count on committed civilians. For them, the possibility of an organized reserve system focusing on protecting territories provides further opportunities. Now, a total of 28 planes and helicopters flew into the Hungarian airspace without permission on Monday afternoon. As a result, the Gripens of the Hungarian army were all alerted. After 1 o'clock in the afternoon, our standby Gripens were alerted that 14 ultra-lightweight fixed-wing and 14 ultra-lightweight gyro helicopters entered Hungarian airspace. The 28 aircrafts flying from France to Romania did not apply for airspace clearance beforehand and did not contact the Civil Aviation Authority when entering Hungarian airspace. The Gripens returned to Kecskemét base after identifying the aircrafts. The small airplanes landed at the Balaton-Keresztúr airport, where police officers took immediate action against them. Now, Bulgaria wants to reach a breakthrough in the European asylum policy debate by the end of June, and for this reason they have come up with a compromise proposal, said Liliana Pavlova, Minister for the Bulgarian presidency of the Council of the EU. The essence of the proposal is that refugees will be automatically distributed between member states if an influx of refugees reaches the continent that is larger than back in 2015. For smaller numbers, a system would be in place to provide increased support to the member states at the EU border who is affected by the influx. At the same time, it would also be possible for member states to accept refugees on a voluntary basis and thus receive additional EU resources. Italy and Greece still feel that they have been let down, Pavlova pointed out. Warsaw would contribute $1.5 to $2 billion to the deployment of the American military division in Poland. This amount would be used to build a social, road, and military infrastructure to be used by the U.S. soldiers, according to onet.pl news portal. The Polish-language German-owned website refers to the Polish Ministry of Defense alleged non-encrypted material addressed to the U.S. think tanks, government agencies, and the Washington legislature. The site also cites the ministry's explanation that the document is one of the measures taken to strengthen defense cooperation with the United States, including steps to increase U.S. presence in Poland. The Belgian prosecutor's office is starting the investigation of the shooting in Liège on Tuesday morning, handling the case as a terrorist attack. The attacker killed 2 policewomen and 1 civilian before he was shot dead. It was a 31-year-old man who had previously been arrested for other crimes and who was allegedly released from prison on a 2-day leave the day before. The man attacked the 2 policewomen from behind with a knife in the center of Liège. He took the gun of one of the policewomen and killed both of them, as well as a civilian who was sitting nearby in their car. The attacker then escaped to a nearby school where he took a cleaning lady hostage. The special units eventually shot the man down, but he injured 4 policemen during the actions. According to some reports, his name indirectly comes up in files on extremist Islamists known by the security services. The Austrian government has announced new plans to reduce social benefits to foreigners who cannot speak German well and to reduce the basic benefits granted to large families. Austrian Chancellor Sebastian Kurz said that they want to prevent the Austrian social system from encouraging immigrants to come into Austria.
The proposal distinguishes between those who already live in Austria and those who are newly arriving. Immigrants from EU countries such as Hungary or third countries would receive social benefits after 5 years of employment. According to an initiative developed by the government coalition, the monthly amount will still be €863, but those who do not meet certain preconditions, such as speaking German at an intermediate level or English at an advanced level, will receive about €300 less. The construction of a marine wall from the Gaza Strip and the sea to prevent terrorist attacks has begun, announced the Israeli Minister of Defense. The barrier, constructed in the area of Zikim Beach, is designed to withstand the impact of the water and to be used for the next several years. The construction of the impregnable breakwater is expected to be completed by the end of the year. The barrier will have 3 levels, one underwater, a level of armor stone above, known for its durability, and barbed wire along the top. The entire barrier itself will be protected with another barbed wire security fence around it. Defense Minister Avigdor Lieberman said the barrier would further restrict the Hamas terror group's strategic capability. Today, we begin setting up a sea barrier, the only one of its kind in the world, which will block the possibility of infiltration from Gaza to Israel via the sea, said Lieberman. On Wednesday, Israel and the radical Islamist Hamas governing the Gaza Strip declared ceasefire with Egyptian mediation. According to local media, Hamas agreed to the ceasefire, and the Israeli army respects the agreement until they are attacked from the Gaza Strip. As soon as the attacks are relaunched, the retaliation will be even heavier. Israel, however, stresses they accept the agreement because they do not want to put Egypt in an embarrassing situation, and they are still counting on the intermediary role of Cairo. Hamas, governing the Gaza Strip, called for the Arabs living there to demonstrate for weeks against the Israeli blockade, demanding the right to return to the Palestinian territories. Now, for the weather on Saturday, due to the intense cloud formation, rain showers and thunderstorms can be expected at several places around Hungary. Strong storms might also occur compared to the last few days. Temperatures will be a few degrees lower, ranging from 25 to 32 degrees. Strong winds might be expected even in areas where there are no thunderstorms. On Sunday and on Monday, we can prepare for similar temperatures. Morning could be misty in areas with thunderstorms, and during the day, rain and storms could develop occasionally. Hail and heavy showers might occur as well. On Sunday, the northwestern winds are expected to be a bit stronger. For further news, please visit our websites at hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we turn to Peter with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gárdos und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Regierung hat am Dienstag das Gesetzespaket Stop Soros dem Parlament vorgelegt. Das Paket ist im Einklang mit dem Ergebnis der Parlamentswahlen, als die Ungarn ganz klar gesagt haben, dass Ungarn vor illegaler Einwanderung geschützt werden soll. Das Gesetzespaket spiegelt diese Botschaft wider, sagte Csaba Dömötör. Ungarn sei bereit, das Stop-Soros-Paket zu diskutieren und werde immer die Sicherheitsinteressen des Landes im Auge behalten, sagte Csaba Dömötör, parlamentarischer Staatssekretär im Kabinett des Premierministers, auf einer Pressekonferenz in Budapest. Er fügte noch hinzu, dass das Gesetzespaket am Dienstag dem Parlament vorgelegt wurde. Das Stop-Soros-Paket kriminalisiert die Organisation der illegalen Einwanderung und sieht auch vor, dass Ungarn keine Flüchtlingsanträge von Einwanderern akzeptiert, die nicht verfolgt werden. Das Verteidigungsbudget wird bis 2024 verdoppelt, aber schon im nächsten Jahr wird viel mehr Geld für Verteidigungszwecke ausgegeben, sagte der parlamentarische Staatssekretär des Verteidigungsministeriums. Szilárd Német erklärte, dass die mehr Ressourcen für die Modernisierung der Armee ausgegeben werden. Das Zrínyi 2026-Programm für Verteidigung und militärische Entwicklung zielt auf die Modernisierung der technischen Ausrüstung, der Waffensysteme, der Ausrüstung der Soldaten und der Einführung der Waffenproduktion in Ungarn ab. Laut Német würde das Programm die Soldaten in den Mittelpunkt stellen, da moderne Waffen ohne die Soldaten nichts wert sind. Zum Schutz des Landes zählen sie auch auf die engagierte Zivilisten. Für sie bietet ein sektoral organisiertes Reservesystem Möglichkeiten. Insgesamt 28 Flugzeuge und Hubschrauber flogen am Montagnachmittag ohne Genehmigung in den ungarischen Luftraum.
Infolgedessen wurden die Grippen der ungarischen Armee alarmiert. Nach 13 Uhr wurden unsere einsatzbereite Grippen alarmiert, dass 14 ultraleichte Starrflügler und 14 ultraleichte Giro-Hubschrauber in den ungarischen Luftraum einflogen. Die 28 Flugzeuge, die von Frankreich nach Rumänien flogen, hatten zuvor keine Luftraumgenehmigung beantragt und haben beim Einflug in den ungarischen Luftraum die Zivilluftfahrtbehörde nicht kontaktiert. Die Grippen kehrten nach der Identifizierung der Flugzeuge zur Basis in Kecskemét zurück. Die kleinen Flugzeuge landeten auf dem Balaton-Keresztúr-Flughafen, wo Polizisten gegen sie vorgingen. Bulgarien möchte bis Ende Juni einen Durchbruch in der europäischen Debatte bezüglich Asylpolitik erzielen und habe deshalb einen Kompromissvorschlag vorgelegt, sagte Liliana Pavlova, Ministerin für den bulgarischen Ratsvorsitz der EU. Der Kern des Vorschlags ist, dass Flüchtlinge nur dann automatisch in EU-Mitgliedstaaten verteilt werden, wenn ein Flüchtlingszustrom den Kontinent erreicht, der größer ist als in 2015. Für kleinere Gruppen wäre ein System eingeführt, um denjenigen Mitgliedstaat stärker zu unterstützen, der an der EU-Grenze vom Zustrom betroffen ist. Gleichzeitig wäre es auch möglich, dass die Mitgliedstaaten Flüchtlinge freiwillig aufnehmen und somit zusätzliche EU-Ressourcen erhalten. Italien und Griechenland haben immer noch das Gefühl, dass sie im Stich gelassen worden waren, betonte Pavlova. Warschau würde 1,5 bis 2 Milliarden Dollar dem Einsatz der amerikanischen Militärdivision in Polen beisteuern. Dieser Betrag würde laut dem 1.angol Nachrichtenportal für den Bau der sozialen, Straßen- und Militärinfrastruktur für die US-Soldaten verwendet werden. Die polnischsprachige Website im deutschen Besitz bezieht sich auf das mutmaßliche unverschlüsselte Material des polnischen Verteidigungsministeriums, das an Denkfabriken, Regierungsbehörden und die Legislative in Washington gerichtet ist. 1.pl zitiert die Erklärung des Ministeriums, dass das Dokument eine der Maßnahmen zur Stärkung der Verteidigungszusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten sei, einschließlich der Schritte zur Erhöhung der Präsenz der USA in Polen. Die belgische Staatsanwaltschaft beginnt am Dienstagmorgen mit der Aufklärung der Schießerei in Lüttich und behandelt den Fall als Terroranschlag. Der Angreifer tötete 2 Polizisten und einen Zivilisten, bevor er selbst erschossen wurde. Es handelt sich um einen 31-jährigen Mann, der zuvor wegen anderer Verbrechen verhaftet worden war und der am Vortag einen zweitägigen Freigang bekommen hat. Der Mann griff 2 Polizistinnen von hinten mit einem Messer in der Mitte von Lüttich an. Er hat schließlich die Dienstwaffe einer der Polizistinnen entwunden und erschoss sie beide. Anschließend soll der Täter einen in seinem Auto sitzenden Mann in der Nähe erschossen haben, bevor er in eine nahegelegene Schule rannte, wo er eine Putzfrau als Geiselin nahm. Die Spezialeinheiten erschossen ihn schließlich, aber er verletzte 4 Polizisten während der Schießerei. Einige Berichten zufolge taucht sein Name indirekt in Akten über extremistische Islamisten auf, die den Sicherheitsdiensten bereits bekannt sind. Die österreichische Regierung hat neue Pläne angekündigt, die Sozialleistungen für Ausländer, die nicht gut genug Deutsch sprechen können, zu reduzieren und auch die Grundleistungen für Großfamilien zu kürzen. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte, man wolle verhindern, dass das österreichische Sozialsystem Einwanderer ermutige, nach Österreich zu kommen. Der Vorschlag unterscheidet zwischen denjenigen, die bereits in Österreich leben, und jenen, die neu in dem Land ankommen. Einwanderer aus EU-Ländern wie Ungarn oder Drittstaaten würden nach 5 Jahren Beschäftigung Sozialleistungen erhalten. Nach einer Initiative der Regierungskoalition würde der monatliche Betrag immer noch 863 € betragen. Aber diejenigen, die bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllen, also beispielsweise gefordert wird Deutsch auf dem mittleren Niveau oder alternativ Englisch auf noch höherem Niveau, fortgeschrittenem Niveau, würde etwa 300 € weniger Geld erhalten. Der Bau einer Meeresmauer aus dem Gazastreifen im Meer zur Verhinderung von Terroranschlägen hat begonnen, kündigte das israelische Verteidigungsministerium an. Die Barriere, die im Bereich des Sikim-Strandes gebaut wird, ist so konzipiert, dass sie den Auswirkungen des Wassers standhält und für viele Jahre in Gebrauch bleiben kann. Der Bau des uneinnehmbaren Wellenbrechers soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Die Barriere wird 3 Ebenen haben. Eine unter dem Wasser, dann eine Ebene aus Stein, der in Meeresschutzvorrichtungen benutzt und für seine Dauerhaftigkeit bekannt ist, und Stacheldraht entlang der Oberseite. Die gesamte Barriere wird selbst mit einem weiteren Drachelstahlzaun geschützt. Verteidigungsminister Avigdor Liebermann sagte, die Barriere würde die strategischen Fähigkeiten der Hamas-Terrorgruppe weiter einschränken. Heute haben wir damit begonnen, eine Meeresbarriere zu errichten, die weltweit einzigartig ist und die Möglichkeit einer Infiltration von Gaza nach Israel über das Meer blockieren wird, sagte Liebermann in der Erklärung.
Am Mittwoch erklärten Israel und die den Gazastreifen regierende radikale islamistische Hamas Waffenstillstand mit ägyptischer Vermittlung. Laut lokalen Medien stimmte die Hamas dem Waffenstillstand zu und die israelische Armee respektiert das Abkommen, solange sie aus dem Gazastreifen nicht angegriffen werden. Falls die Angriffe neu gestartet werden, wird die Vergeltung noch schwerwiegender. Israel betonte jedoch, dass sie das Abkommen nur akzeptieren, weil sie Ägypten nicht in eine peinliche Lage bringen wollen, und sie zählen immer noch auf die Vermittlerrolle von Kairo. Die Hamas, die den Gazastreifen regiert, forderte die dort lebenden Araber auf, wochenlang gegen die israelische Blockade zu demonstrieren und das Recht auf die Rückkehr in den palästinensischen Gebieten zu fordern. Und nun zum Wetter. Am Samstag sind aufgrund der starken Wolkenbildung an mehreren Stellen Regenschauer und Gewitter zu erwarten. Starke Stürme können ebenfalls auftreten. Im Vergleich zu den letzten Tagen werden die Temperaturen ein paar Grad niedriger, zwischen 25 und 32 Grad liegen. Sehr starker Wind ist auch in Gebieten zu erwarten, wo keine Gewitter auftreten werden. Am Sonntag und Montag können wir uns auf ähnliche Temperaturen vorbereiten. In Gebieten mit Gewittern könnte der Morgen neblig sein und tagsüber könnten sich Regen und Stürme entwickeln. Gelegentlich können auch Hagel und starker Regen auftreten. Am Sonntag wird der Nordwestwind zunehmen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch von Ádám. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue ici sur HettitV. Moi je m'appelle Héber-Breuer et maintenant les titres en français. Mardi, le gouvernement hongrois a soumis le paquet législatif Stop Soros au Parlement. La proposition est conforme aux résultats des élections législatives. En effet, les Hongrois ont formulé le souhait de protéger la Hongrie contre l'immigration illégale. La proposition de loi reflète cette volonté, a dit Péter. La Hongrie est prête pour les débats liés au paquet législatif Stop Soros, pendant lesquels elle gardera toujours à l'esprit des intérêts sécuritaires du pays, a déclaré le secrétaire d'État au Parlement du cabinet du Premier ministre, Péter, lors de sa conférence de presse tenue à Budapest, afin d'informer que mardi, le gouvernement a soumis sa proposition de loi à l'Assemblée nationale. En vertu du Stop Soros, l'organisation de l'immigration illégale serait punissable. Le paquet législatif prévoit également de ne pas accueillir en Hongrie les demandes d'asile émanant d'immigrants qui ne sont pas persécutés. Le budget de la défense sera doublé d'ici 2024, mais déjà l'année prochaine, beaucoup plus de ressources y sera affectées, a affirmé le secrétaire d'État au Parlement du ministère de la Défense. Ces ressources augmentées seront dédiées à la modernisation de l'armée, a déclaré német. Dans le cadre du programme de la défense et du développement des forces Zrínyi 2026, les équipements techniques, les armes et l'équipement des soldats seront modernisés et la fabrication d'armées sera également lancée en Hongrie. Le programme est axé sur les soldats parce que sans eux, les armes modernes ne valent rien, a-t-il précisé. En matière de défense du pays, le ministère compte également sur les civils et la réserve militaire organisée sur la base du principal de la défense territoriale. Lundi après-midi, au total 28 avions et hélicoptères sont entrés sans autorisation dans l'espace aérien hongrois. Les grippins de l'armée hongroise ont été alertés à la suite de l'incident. Nos grippins en service d'urgence ont été mobilisés quelques minutes après 13 heures, après que 14 autogires ultra-légères aux ailes rigides et 14 autogires ultra-légères ont pénétré dans l'espace aérien hongrois. Les 28 aéronefs arrivent de France en direction de la Roumanie, n'ont pas fait de demande pour traverser l'espace aérien hongrois et au moment de l'entrée dans l'espace aérien du pays, ils n'ont pas contacté l'autorité de l'aviation civile. Après l'identification, les grippes sont retournés à leur base située à Kecskemét. Les aéronefs légers ont atterri à l'aéroport de Balatonkeresztúr, où les agents de la police ont pris les mesures nécessaires à leur égard.
Jusqu'à la fin du mois de juin, la Bulgarie souhaiterait réaliser des réelles avancées dans les débats européens en matière de politique d'asile et a formulé dans ce but une proposition de compris, a dit la ministre chargée de la présidence bulgare du Conseil de l'UE, Liliana Pavlova. L'essentiel de cette proposition est de répartir automatiquement les réfugiés dans les pays membres de l'Union européenne uniquement dans le cas où une nouvelle vague importante, similaire à celle de 2015, arriverait sur le continent. Si les chiffres demeurent inférieurs, le système appliqué sera de fournir un soutien supplémentaire aux pays frontaliers de l'Union européenne qui doivent faire face au flux. En même temps, les États membres pourraient accueillir à titre volontaire des réfugiés pour bénéficier des ressources européennes supplémentaires en échange. L'Italie et la Grèce ont toujours l'impression d'être abandonnées, a souligné Mme Pavlova. Varsovie contribuera à l'installation en Pologne d'une division américaine avec 1,5 à 3 milliards de dollars. Ces ressources seraient dédiées à la construction des infrastructures sociales, routières et militaires à utiliser par les soldats américains, a informé le portail d'information 1.angol. Le site web de langue polonaise détenu par les propriétaires allemands fait référence à un dossier prétendument public du ministère polonais de la Défense destiné aux laboratoires d'idées américains, aux instances gouvernementales et au pouvoir législatif de Washington. Le site cite l'explication du ministère selon laquelle le dossier est l'une des mesures visant l'approfondissement de la coopération avec les États-Unis et dans ce cadre, le renforcement de la présence des forces américaines en Pologne. Maintenant, le parquet belge lance une enquête pour acte terroriste dans l'affaire de la fusillade survenue mardi matin à Liège. L'assaillant a tué 2 policiers et un civil avant d'être abattu. L'auteur était un homme âgé de 31 ans et était déjà fiché par la police. Il avait autorisé de sortir de la prison la veille pour une permission de 2 jours. Au centre-ville de Liège, l'homme a agressé par derrière 2 policiers en leur donnant des coups de couteau. Il s'est emparé du pistolet de l'un des policiers et l'a utilisé pour les tuer, ainsi qu'un civil qui était assis à proximité dans sa voiture. L'homme est ensuite entré dans une école située dans le même quartier où il a pris en otage une femme de ménage qui y travaillait. Finalement, les membres de l'unité spéciale ont abattu l'assaillant qui a blessé 4 policiers lors de la fusillade. Selon certaines informations, le nom de l'homme figurait également dans les documents relatifs aux islamistes extrémistes connus par les services de la sécurité. Le gouvernement autrichien a annoncé de nouveaux plans visant à diminuer les prestations sociales de base dans les cas des ressortissants étrangers qui ne maîtrisent pas bien l'allemand, ainsi que les prestations de base des familles nombreuses. L'objectif de cette mesure est d'empêcher que le système social autrichien favorise l'immigration dans le pays, a dit le chancelier autrichien Sebastian Kurz. La proposition distingue ceux qui vivent déjà en Autriche et ceux qui viennent d'arriver dans le pays. Les ressortissants arrivant de pays de l'UE, y compris donc l'Hongrie, et de pays tiers, peuvent bénéficier des aides sociales après 5 années d'activité professionnelle. Dans la nouvelle réglementation élaborée par la coalition au pouvoir, le montant mensuel resterait de 863 €, mais ceux qui ne rempliraient pas certaines conditions préalables, notamment le fait de ne pas parler l'allemand à un niveau moyen ou de ne pas parler l'anglais à un niveau supérieur, recevront environ 300 € de mois. La construction d'une barrière maritime destinée à empêcher les attaques terroristes par la mer depuis la bande de Gaza a été commencée, a déclaré le ministère israélien de la Défense. La barrière à construire sur la plage de Zikim a été conçue pour être imperméable et résistant pendant plusieurs années. La construction du bris-larme imprégnable sera probablement terminée d'ici la fin de l'année. Le bloc comprendra 3 niveaux, le premier sous la mer, suivi d'un deuxième niveau construit en pierre utilisée pour les ouvrages de défense maritime et connu pour sa durabilité, le tout couronné par des barbelles en tant que 3e niveau. La totalité du blocus serait protégée par des barbelles también et aussi, selon le ministère de la Défense, avec Victor Lieberman, cette mesure préventive fera perdre au Hamas une capacité stratégique supplémentaire. Nous avons commencé la construction d'un obstacle unique au monde qui éliminera la possibilité de pénétrer en Israël depuis Gaza par voie maritime, a ajouté M. Lieberman. Mercredi, grâce à la médiation de l'Égypte, un cessez-le-feu a été conclu entre Israël et le mouvement islamiste radical Hamas dominant la bande de Gaza. Selon les médias locaux, le Hamas était d'accord avec le cessez-le-feu et l'armée israélienne respectera l'accord tant que des tirs ne se renouveleront depuis la bande de Gaza.
Mais si les attaques reprennent, Israël réagira encore plus violemment. Cependant, l'État d'Israël a souligné qu'il avait accepté l'accord pour ne pas mettre l'Égypte dans une situation délicate et qu'il continuerait de compter sur le Caire dans son rôle de médiateur. À la fin du mois de mars, le Hamas, qui administre le banc de Gaza, a invité les habitants arabes à une manifestation de plusieurs semaines contre le bloc israélien en réclamant le droit de retour des Palestiniens. Donc, pendant les météos et samedi, à la suite de la formation active de cumulus, les averses pourront se former dans plusieurs régions. Il pourra y avoir également de forts orages. Par rapport aux derniers jours, les températures descendront de quelques degrés à plusieurs endroits. Il fera entre 25 et 32 degrés. De temps en temps, le vent se lèvera également dans les régions épargnées par les averses. Dimanche et lundi, les températures resteront les mêmes. Dans la région marquée par les averses, le matin sera humide et les averses et les orages pourront se former pendant la journée. Les cellules orageuses seront accompagnées de grêle et de pluies torrentielles. Dimanche, le vent du nord-est sera vif, voire fort. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet à htv.com ou breuerpresse.com. Merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, les titres en chinois. 先生们、女士们，大家晚上好，我是艾当，以下是本周中文新闻。匈牙利政府于周二向议会提交了组织索罗斯系列议案，该议案符合议会选举的结果，表达了匈牙利人的意愿，必须组织非法移民进入匈牙利。乔巴德梅特表示，该议案反映了这一要旨。总理内阁副议会国务秘书乔巴德梅特在布达佩斯举行的新闻发布会上宣布，匈牙利准备讨论组织索罗斯议案，并将始终牢记国家安全利益。他宣布政府于周二将该议案提交议会。组织索罗斯议案将组织非法移民定为刑事罪行。他还声明，匈牙利不会接受为遭受破坏移民的难民申请。国防部议会秘书表示，到2024年，国防预算将增加1倍，最早在明年就将有更多的资源可用于国防。希腊的内们表示，增加的资源将用于军队的现代化建设。自离拟2026国防和军事发展计划旨在推动技术装备、武器系统、士兵装备的现代化建设，及通过产业被制造。他表示，该计划将以士兵为中心，因为没有士兵，现代化武器将毫无价值。为了保卫国家，他们也要依靠平民的积极参与，可能建立的重点围绕保卫领土的有组织的储备体系，将为他们提供契机。周一下午，共有28架飞机和直升机未经许可飞入匈牙利领空，结果匈牙利空军待命的鹰式战斗机进入戒备状态。当天13点后，14架超轻型固定翼飞机和13架超轻型缓直升机进入匈牙利领空，匈牙利空军待命的鹰式战斗机逐级进入戒备状态。在事先未申请空域许可情况下，从法国飞往罗马尼亚的28架飞机进入匈牙利领空，进入时也未与匈牙利民航局取得联系。在完成飞机识别后，鹰式战斗机返回 Kecskemét 空军基地之后，这些小型飞机跑到东克雷斯机场降落，警方在那里对其采取行动。欧盟理事会轮值主席保加利亚部长莉莉安娜·帕夫洛娃表示，保加利亚希望针对欧洲避税政策的辩论能在6月底前取得突破。为此，他们提出一项妥协方案。该提案的实质是，只有涌入欧洲大陆的难民数量超出2015年水平，才会将难民自动分配几个欧盟成员国。在涌入难民数量低于上述水平情况下，将建立一个体系，为欧盟边界上受难民涌入影响的成员国提供更多的支持。与此同时，各欧盟成员国也可在原基础上接受难民，并因此获得更多的欧盟资源。鲍罗沃指出，意大利和希腊仍然认为自己遭到抛弃。
据波兰门户新闻网站 onenet.bl 报道，华沙当局将投入10到20亿美元，在波兰部署一个美国军事部门。这笔资金将用于建设供美国士兵使用的社会、道路和军事基础设施。这将德国、波兰与网站援引了波兰国防部发给美国智库、政府机构和华盛顿立法机构的文件。据称，该文件并未加密。1.BL 援引波兰国防部的解释称，该文件是为加强与美国的防务合作而采取的措施之一，其中包括加强美国在波兰的军事地位。比利时联邦检察院开始调查周二早上在烈日发生的枪击事件，此案已被作为恐怖袭击处理。袭击者在杀死2名女警察和1名平民后被击毙。袭击者是1名31岁男子，此前因其他罪行被捕。据称，案发前一天，他刚刚从监狱获得临时释放，被允许休假2天。该男子在烈日市中心用砍刀从背后袭击了2名女警，他夺走1名女警的手枪，将2名女警射杀，同时还是杀了1名坐在车旁的平民。袭击者后达到附近的一所学校，挟持1名清洁女工作为人质。特种部队最终将他击毙，但在行动中有4名警察被他打伤。据报道，安全部门已掌握的伊斯兰极端主义者档案中有他的名字。奥地利政府宣布新计划将减少对于水平欠佳的外国人的社会福利，并减少给予大家庭的基本福利。奥地利总理塞巴斯蒂安·库尔茨表示，他们希望组织奥地利社会继续鼓励移民前来奥地利。该计划对目前已居住在奥地利的外国人和新移民有明确的区分。来自匈牙利等欧盟国家或第三国的移民，在9月5年后将获得社会福利。根据联合政府制定的一项方案，移民每月获得社会福利的金额仍为863欧元，但对那些不符合某些先决条件的移民，如未达到德语中及或英语高级水平，其福利将减少约300欧元。以色列国防部宣布，已经开始在加沙地带海域建造海上屏障，以防止恐怖袭击。海上屏障建在 Zikim 海滩地区，其能够抵挡海水冲击，可使用多年。这座坚不可摧的风浪堤有望在年底前建成。海上屏障将分为3层，一层在水下，然后是一层拿着新建大的湖面块石，最后一层是沿着顶部覆盖的铁丝网。整个海上屏障本身还带有另一道铁丝安全围来防护。以色列国防部长阿维多·利伯曼表示，海上屏障将进一步限制哈马斯恐怖组织的战略能力。阿维多·利伯曼在声明中表示，今天我们开始建立一个海上屏障，这是世界上独一无二的建筑屏障，它将有效防止巴勒斯坦人从加沙沿海地带渗透进入以色列。那周3，以色列和控制加沙地带的激进伊斯兰组织哈马斯宣布在埃及调停下停火。据当地媒体报道，哈马斯同意停火，且在收到来自加沙地带的新的攻击前，以色列军队也将遵守该协议。一旦攻击再发动，以色列的报复行动将会更加疯狂。不过，以色列强调即接受这一协议，因为他们不想让埃及陷入尴尬境地。他们仍然指望着开罗发挥调停作用。控制加沙地带的哈马斯号召当地阿拉伯居民对以色列的封锁举行数周示威，要求获得发挥巴勒斯坦领土的权利。那预计周6将有密集云层形成，若干地区将出现降雨和雷暴，可能还会有强烈雷暴。与过去几天相比，气温有所下降，将在25到32度之间。无雷暴的地区可能会有减风。周日和周一气温基本不变。有雷暴地区早上可能有雾，白天可能有降雨和风暴，可能偶有冰雹和大雨。预计周日西北风将加强。更多的新闻，请关注我们的网站 hdtv.com/breuer.com。非常感谢，和祝你们
שלמה חר. ערב טוב גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לחדשות HTTV, וכעת החדשות בעברית. הממשלה ההונגרית הגישה את חבילת החקיקה לעצור את שורש לפרלמנט ההונגרי ביום שלישי. החבילה עולה בקנה אחד עם תוצאות הבחירות לפרלמנט, כאשר ההונגרים הבהירו, הונגריה חייבת להיות מוגנת מפני הגירה בלתי חוקית. חבילת החקיקה משקפת את המסר הזה, אמר צ'אבו דמטר. הונגריה מוכנה לדון בחבילת לעצור את שורש ותמיד תשמור על האינטרסים הביטחוניים של המדינה, אמר מזכיר המדינה במשרד הקבינט של ראש הממשלה במסיבת עיתונאים בבודפשט, בה הוא גם הודיע כי הממשלה הגישה את הצעת החקיקה לפרלמנט ביום שלישי. החבילה עצמה הופכת את ארגון ההגירה הבלתי חוקית לעבירה פלילית, וגם קובעת כי הונגריה אינה מקבלת בקשות של פליטים ממהגרים שאינם נרדפים. תקציב הביטחון יוכפל עד 2024, אבל הרבה יותר משאבים יוקדשו למטרות הביטחון כבר בשנה הבאה, אמר מזכיר הפרלמנט של משרד הביטחון. német אמר כי הגדלת המשאבים תבוצע על ידי המודרניזציה של הצבא, תוכנית הביטחון והתוכנית לפיתוח צבאי זריני 2026, שואפת למודרניזציה של ציוד טכני, מערכות נשק, ציוד לחיילים ושיגור ייצור נשק מקומי. לדבריו, התוכנית תשים את החיילים במרכז, שכן נשק מודרני אינו שווה דבר בלעדיהם. להגנת המדינה הם גם סומכים על אזרחים מחויבים, עבורם האפשרות של מערכת מילואים מאורגנת, המתמקדת בהגנה על שטחים, מספקת הזדמנויות נוספות. סך הכל 28 מטוסים ומסוקים נכנסו למרחב האווירי ההונגרי ללא אישור ביום שני אחר הצהריים. כתוצאה מכך הורתע הצבא ההונגרי. אחרי 13:00 בצהריים, מטוסי הגריפנס ההונגרים נורתעו כי 14 מטוסים קלי משקל ו14 מסוקי ג'יירו נכנסו למרחב האווירי ההונגרי. 28 המטוסים שנסעו מצרפת לרומניה לא ביקשו רשות להיכנס למרחב האווירי ולא יצרו קשר עם רשות התעופה האזרחית בעת כניסתם להונגריה. הגריפנים חזרו לבסיס קצ'קמט לאחר ששיחו את המטוסים. המטוסים הקטנים נחתו בשדה התעופה בולטון קלסטול, שם השוטרים עצרו את כל הנוגעים בדבר. בולגריה רוצה להגיע לפריצת דרך בדיון על מדיניות המקלט האירופית עד סוף יוני, ומסיבה זו הם הגיעו עם הצעת פשרה, אמרה ליליאנה פבלובה, שרת הנשיאות הבולגרית של מועצת האיחוד האירופי. מהות ההצעה היא שהפליטים יחולקו באופן אוטומטי למדינות החברות באיחוד, אם זרם פליטים מגיע אשר יהיה גדול ממה שהיה ב-2015. עבור מספרים קטנים יותר, המערכת תהיה במקום שתספק תמיכה מוגברת למדינות החברות בגבול האיחוד האירופי, אשר מושפעות על ידי הזרם. עם זאת, גם מדינות החברות יוכלו לקבל פליטים על בסיס התנדבותי, ובכך לקבל משאבים נוספים של האיחוד. איטליה ויוון עדיין מרגישות שנטשנו אותם, ציינה פבלובה. ורשה תתרום 1.5 עד 2 מיליארד דולר לפריסה של חטיבה צבאית אמריקנית בפולין. סכום זה ישמש לבניית התשתית החברתית, הכבישים והצבאית שישמשו את חיילי ארצות הברית, לפי פורטל החדשות onet.pl. האתר בבעלות הגרמנית בשפה הפולנית מתייחס לחומר הלא מוצפן לכאורה של משרד הביטחון הפולני, המופנה לצוותי החשיבה האמריקנים, שלטונות הממשל והרשות המחוקקת של וושינגטון. האתר מצטט את ההסבר של המשרד כי המסמך הוא אחד הצעדים שננקטו כדי לחזק את שיתוף הפעולה הביטחוני עם ארצות הברית, כולל צעדים להגדלת נוכחות ארצות הברית בפולין. משרד התביעה הבלגי מתחיל בחקירת הירי בליאז' ביום שלישי בבוקר ומתייחס למקרה כהתקפת טרור. התוקף הרג 2 שוטרות ואזרח אחד לפני שנורה למוות. התוקף היה אדם מ-31 שבעבר נעצר על פשעים אחרים, ואשר שוחרר לכאורה מהכלא לחופשה של יום לפני. האיש תקף 2 שוטרות מאחור בסכין במרכז ליאז', הוא לקח את האקדח של אחת מהן והרג את שתיהן, וגם אזרח שישב בסמוך למכוניתו. לאחר מכן התוקף נמלט לבית ספר סמוך, שם הוא לקח מנקה כבת ערובה. היחידות המיוחדות ירו בו בסופו של דבר, אך הוא פצע 4 שוטרים במהלך הפעולה. על פי כמה דיווחים, שמו עלה בעקיפין בתיקים על קיצוניים אסלאמים ידועים על ידי שירותי הביטחון. הממשלה האוסטרית הודיעה על תוכניות חדשות לצמצום הטבות סוציאליות לזרים שאינם יודעים לדבר גרמנית היטב, וגם להפחית את היתרונות הבסיסיים שניתנות למשפחות גדולות. הקנצלר האוסטרי סבסטיאן קורץ אמר כי הם רוצים למנוע מהמערכת החברתית האוסטרית לעודד מהגרים. ההצעה מבדילה בין אלה שכבר גרים באוסטריה לבין אלה שמגיעים זה עתה למדינה. מהגרים מארצות האיחוד האירופי כמו הונגריה או מדינות שלישיות יקבלו הטבות סוציאליות לאחר 5 שנות עבודה.
על פי יוזמה שפותחה על ידי הקואליציה הממשלתית, הסכום החודשי עדיין יהיה 863 יורו, אבל אלה שאינם עומדים בתנאים מסוימים, כמו גרמנית ברמה מילונית או אנגלית ברמה מתקדמת, יקבלו אפילו 300 יורו פחות. החלה בנייתה של חומה ימית מרצועת עזה בים למניעת פיגועים, הודיע משרד הביטחון. המכשול שנבנה באזור חוף זיקים נועד לעמוד בהשפעת המים ולהיות בשימוש במשך שנים רבות. בנייתו של שובר גלים בלתי חדיר צפויה להסתיים עד סוף השנה. למכשול יהיו 3 מפלסים, האחד מתחת למים, לאחר מכן מפלס של אבן משוריינת וגדר תיל לאורך החלק העליון. המכשול עצמו יהיה מוקף עם גדר תיל נוספת. שר הביטחון אביגדור ליברמן אמר כי המכשול יוסיף להגבלת יכולתו האסטרטגית של ארגון הטרור. היום התחלנו להקים מחסום ימי, היחידי מסוגו בעולם, שיחסום את אפשרות החדירה מעזה לישראל דרך הים, אמר ליברמן. ביום רביעי הכריזו ישראל וחמאס ברצועת עזה על הפסקת אש בגישור מצרי. על פי התקשורת המקומית, חמאס הסכים להפסקת האש וצה"ל יכבד את ההסכם עד אשר לא יותקף מרצועת עזה. ברגע שההטרפות תתחלנה מחדש, התגמול יהיה כבד עוד יותר. ישראל לעומת זאת הדגישה כי הם מקבלים את ההסכם, כי הם לא רוצים לשים את מצרים במצב מביך, הם עדיין סומכים על התפקיד המגשר של קהיר. חמאס קרא לערבים החיים שם להפגין במשך שבועות נגד המצור הישראלי, ודרשו את זכותם לחזור לשטחים פלסטינים. וכעת למזג האוויר. ביום שבת בשל עננים כבדים ניתן לצפות לגשם וסופות רעמים במספר מקומות בהונגריה. סופות חזקות עשויות להתרחש גם כן. בהשוואה לימים האחרונים הטמפרטורות יהיו נמוכות יותר, בין 25 ל-32 מעלות. ניתן לצפות לרוח חזקה מאוד גם באזורים שבהם לא תהיינה סופות. ביום ראשון ושני אנחנו יכולים להתכונן לטמפרטורות דומות. הבוקר יכול להיות מעורפל באזורים הגשומים, ובמהלך היום גשם וסופות עלולים להתפתח. מדי פעם ברד עלול לרדת גם. ביום ראשון הרוח הצפון מערבית תהיה חזקה יותר. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו ב-hetytv.com או ב-breuerpress.com. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לכם שבת שלום וסוף שבוע נעים.